kanilang invitation. Sama kami! With honors. Thank you! Yeah, bye-bye! Andito na tayo, ate! Excited ka? Recognition day niya. Tapos, iib ako may dalawa. Wow! Ganda. Kasi, Sama kami. Hey, 2 plus 1. Ano 2 plus 1? Si Teo kasama. Kanilang invitation. Ayan. So, papunta na kami. Ayun si Dad. Ako na, may sabihin ako. Papunta na kami, guys. Something that everybody gets to do their lifestyles. It is a really special event. Opera Queen Laura J. Hayes. Rosales Vera Alexa R. Let us all welcome the members of staff, the faculty, and the administrators. To begin with honor. Let's give her a round of applause, please. Alicera Alodia Maxine M. Best in Filipino Academic Excellence Awardee with honors. Let's give her a big round of applause. Pakita mo yung award mo. Pakita mo. Yes! Uwi na kami, guys. Guys, papunta kami ng Islip. SM, guys! Joke lang ako nila. Islip. Andito na kami sa SM. Joke lang kami. Yes, dyan kami mag-i-sleep sa SM. Hindi kami mag-i-sleep sa SM. Hindi. Kami sa SM, guys. Sleep, guys. Here. SM. We got it all for you. Dito ang request ni Yaing sa Gacha Prize. Ako na, Dad. Sakto. Bakit? Grad treats yan. Di naman siya ano. Sakto. Pag-graduate, di ba meron? Ba na lang, likat dyan. Stop.
Galing mo ikaw. Ka dito? Okay. Ate. Open. Ate, ito. Go, open. Ang galing ko na. Ay, cut ko ha, guys. Dito sa akin. Mag-open ka na. Ang galing ko na. Ayun yung may susi siya. Isususi mo. Yan. Meron doon na ikiki mo. Wow, ganda. Sama. Nice. Ano, di ba? Sinan. Ay na. Wow! Close mo na. Mamaya. Favorite namin kainan. Wow! Sarap kaya. Sige sila. Ang ganda na. Ying. Look, may nakuha ko, guys. Yes, guys. Nakuha ko. Guys. Ganda. Si Mami. Tama yung sakit. Hey, Young. Ying. Ying. Tia Ying. Andito na tayo, Tia Ying. Ate, andito na si Lola. Andito na tayo, ate. Andito na tayo, ate. Excited ka? Uwi na tayo Manila. Uwi na tayo Manila. Dito na tayo. Happy ka? Yes. Titila? Titira. Rian! Ba't ka nagtatalo? Dida! Tan! Tan! Hi ka sa guys, Tan! Pwede tayo mag-swimming dun dyan? Ayan na naman. Boys! Ako to, Picture! Picture of na. Punta kami sa McDo. Basta tayo DIY? Ayun. Ayun. Makdo ba? Ay, lala nila. Ba yan? Bakit? Bakit na? Chicken? Mamaya na lang. Kami ka, Tan? Quick ka. Kay mama yan? Oh,